Salam alaikum. Cette vidéo, on va essayer de faire des exercices d'application des types de tirage. Donc, on a trois types, on a simultanément, successivement sans remise et avec remise. Donc, dans l'exercice, on a un sac qui contient 5 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules noires. D'accord? Donc, on tire au hasard. Les boules sont indiscernables au toucher. C'est-à-dire, ما يمكنش غير بيدي غادي نعرف واش بلا ما نشوف بلا ما نجبد لا بول ما يمكنش غادي نعرف واش لا بول راها روج ولا بلونش ولا جون ولا صافي. دونك باش يكون عندنا اون اكسبيريونس الياتوار حتى نجبد لا بول عاد نعرف نشوفها عاد نعرف لا كولور ديالها. داكور. دونك اون تير او هازار سيمultanément 3 بول دو ساك. دونك دائما في هذا لو كان تاع لي بول خصنا نشوف واش غادي نخدم الكومبينيزون ولا بلارونجمون ولا لو ان بويسونس بي اورانجمون افيك ريبيتيسيون. دونك قال لنا سيمultanément. دونك ملي كيكون عندنا سيمultanément يعني غادي نخدموا بلي كومبينيزون سي بي ار شفناها لا فيديو اللي دازت. دونك بالنسبه لا كيسيون 1 غادي نجبدوا 3 ديال لي بول. داكور. ديتيرميني لو نومبر دي تيراج بوسيبل اللي هو كاردينال دو اوميغا هما لو نومبر دي تيراج كاع لي تيراج بوسيبل. دونك راه عندنا اون كومبينيزون. Voilà, on a simultanément une combinaison. Je vais tirer une boule. 3 boules, c'est 3. Donc, parmi combien de boules qu'il y a dans le sac 5 blanches ou 3 rougies 8. Donc, parmi 10. Je fais une qaïda, c'est arrangement de 3 parmi 10 sur le nombre de permutations de 3 factoriel. Chaque série à 3 parmi 10, 10 fois 9 fois 8 sur 3 chiffres 3 fois 2 fois 1. حسبوا هادشي غادي تمشي لي هنا مع 9 هي 3 في 3 غادي تمشي واحد 3 8 هي 2 فوا 4 غادي تمشي واحد 2 تبقى لي 3 فوا 4 هي 12 12 فوا 10 هي 100. دونك هذا هو كاردينال لو نومبر دي تيراج بوسيبل. نكتبوا الكالكولاتريس. دونك نكتبوا لو نومبر لو شيفر الكبير هو الاول 10 اللي تحتها لي 10 شيفت كومبينيزون هي ان سي ار كتكتب لي واحد السي دير شيفت. هنا عندي انا ان سي ار في لا ديفيزيون. داكور. سو كومبينيزون هي كتبت لي واحد السي 3 دونك ايغال 100. لو ريزولتا هو 100. دونك بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالوا لنا كالكولي لا بروبابيليتي ماشي لو نومبر دي تيراج. ملي كيقول لي لو نومبر كيقصد بها الكاردينال. لا بروبابيليتي كنحسب بي دو ا. Donc, calculer la probabilité des événements suivants. Donc, l'événement A, je nous vois A. Donc, l'événement A, on a les boules tirées. Donc, toujours à la de classe, il y a les boules. Donc, avec les boules tirées, ils ont la même couleur. Je vous dis que il y a de même couleur. C'est-à-dire qu'il y a classe blanche. Ou bien بثلاثة يكونوا rouge ثم يكونوا de même couleur. Ou bien هنا او دونك ثلاثة نوار ما يمكنش انا عندي سيمultanément يعني غادي نهزهم في خطرة ما يمكنش نهز في خطرة ثلاثة نوار وانا عندي غير زوج. دونك هادو هما لي كان لي عندنا. دونك شنو هو بي دو ا؟ هو كاردينال دو ا سور كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا غنحاسبينه هو 120 ودابا غادي نحسبوا كاردينال دو ا. دونك شنو كاردينال دو 3 بول بلونش غادي نتيري دائما انا خدام بالكومبينيزون سي. دونك غادي نجبدوا 3 بول بلونش باغمي كومبيان دو بول عندي بلونش غادي نجبد 3. شحال عندي من بول بلونش 5 غادي نجبد 3 ديال لي بول بلونش باغمي 5 او بلس. دونك غادي نخرج من التيراج نمشي للتيراج الاخر ندير بلس 3 بول روج. دونك 3 بول روج غادي نجبد 3 ديال لي بول روج باغمي كومبيان دو بول روج عندي هنايا من 3. دونك سي 3 من 3. دونك سي 3 من 5 كنحسبوها بالكالكولاتريس. دونك غادي نكتب 5 شيفت غتافيشي ديك سي ان سي ار واحد البوطون مكتوب اون جون 3 تعطينا 10. دونك هادي سي 10 سي 3 من 3 كنا ديجا شفنا في لي غولاسيون سي ان من ان كتساوي 1 يعني يكون لو ميم ان. ها هي غادي نديرو 3 نتاكدو سي 3 تعطينا 1.
sur 100. Donc il y a 11 sur 100. Il y a 11 sur 100. D'abord, nous le B. Donc, B, les boules tirées ont deux couleurs différentes, deux arbres. يعني ثلاثة خصهم يكونوا مختلفين. Maintenant, deux arbres. وحدة ما تشبه الأخرى. Donc, شنو هو B؟ غتكون وحدة بلونش، وحدة روج، وحدة نوار. وما يهمنيش لوردر باسكو راني جبت في خطا. ما يهمنيش شكون الأولى، شكون الزوجة، شكون ثلاثة، راني جبتهم في خطا. Donc, شنو هو P de B égale à cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, شنو هو cardinal de oméga déjà رانا حاسبينه هو 120. Donc, غادي نمشيو نحسبو cardinal de B. وغادي نجبد une boule blanche, c'est une boule blanche. Parmi combien de boules blanches عندي هنايا في le sac? Parmi 5. Et راني عاد في التيراج. ملي كنت غير عاد في التيراج كنقولوا A كنديرو فوا لو برودوي. ملي كنخرج من التيراج ونمشي للتيراج اخر يعني او كندير بلس. داكور. دونك انا راني عاد في لو ميم تيراج، ما نخرجش من التيراج باش ندير بلس. دونك une boule blanche parmi 5 et fois une boule rouge parmi combien de boules rouges عندي في le sac? 3 fois 3 et راني عاد غير في التيراج une boule noire. جبت وحده noire parmi combien de boules noires? 2. دونك كنا شفنا في لي غولاسيون ان C1 parmi n كتعطيني n، يعني C1 من 5 تعطيني 5، C1 من 3 تعطيني 3 و C1 من 2 تعطيني 2 sur 100. دونك نحسبوا هادشي 15 فوا نقدر نختزل 2 مع 120 تعطيني 60 لتحت، و 5 فوا 3 هي 15. نقدر نختزل كاع 5 فوا 2 هي 10. دونك غادي تمشي 10 مع 120 بقى لي 12 لتحت. دونك 3 sur 12 هي 1 sur 4. داكوغ. دونك هيا نتاكدوا C1 من 5 هيا 5 ان سي ار غتعرفي واحد سي 1 غتعطيني 5، وتقدروا تاكدوا حتى C1 3 تعطيني 3 C1 من 2 تعطيني 2. دونك 15 فوا 2 هي 30 30 sur 120 غتعطيني 1 sur 1 sur 4. دونك دابا غادي نمشيو قالوا لنا لا كيسيون سي. دونك غادي ندوزو لا كيسيون سي. دونك سي قالوا لنا لو تيراج contient une boule rouge exactement راها بالضبط. قال لك اون بول روج بالضبط، يعني خص تكون عندنا وحده هذاك بارمي هذوك لي 3 بول اللي غادي نجبد خص تكون وحده روج، ما اكثر ما اقل. دونك اش غادي ندير سي خص تكون وحده روج والاخرين ما خصهمش يكونوا روج، لحقاش قال لنا اكزاكتومون اون سول بول روج. غادي ندير ار ندير لها هكا بار. شنو تعني ار ودرت لها بار؟ يعني لا بول ني با روج. هادي كتعني لا بول ني با ماشي روج، ني با روج. شنو تعني ني با روج؟ يعني تكون يا بلونش يا نوار. دونك بي دو سي égale cardinal de C sur cardinal de oméga égale donc cardinal de oméga شنو هو؟ هو 120 ديجا حاسبينو. cardinal de C اش نحسبو هنايا؟ دونك غادي نتيري اون بول روج parmi combien de boules rouges عندي هنا؟ 1 2 3 parmi 3 fois راني عاد في التيراج et 2 boules qui ne sont pas rouges. شحال عندي من بول ماشي روج؟ غادي نشطب على هادو لي روج يعني بلونش لا نوار 5 و جوج نوار هي 7، يعني سي 2 parmi 7. دونك نحسبو سي 1 من ان ديجا قلنا سي 1 من ان هي 1 يعني سي 1 من 3 هي 3 سي 2 من 7 غادي نحسبوها بالكالكولاتريس. دونك 7 شيفت ان سي ار 2 تعطيني 21. Donc 3 fois 21 sur 120. C'est 21 sur 40. 21 sur 40. Donc حدا راسنا exactement يعني تكون une boule rouge وحده ما اكثر ما اقل. ودابا نمشيو للدي.
قالوا لنا tirage contient au moins une boule noire. شو يعني au moins؟ على الاقل وحده نوار. دونك يعني تكون يا اما وحده نوار الاخرين ما يكونوش نوار هكا. غادي نشوفوها بدو ميثود هاد التعدي. او بيان تكون على الاقل وحده نوار والاخرين ما يكونوش نوار، او بيان يكونوا عندي جوج نوار والثالثه ماشي نوار. يعني على الاقل وحده نوار، يعني وحده ولا زوج ولا اكثر مهم. دونك 3 نوار ما يمكنش باسكو انا عندي في الصاك عندي غير زوج وعندي سيميلطانيمون. دونك شنو هو بي دو دي هو كاردينال دو دي سور كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اوميغا رانا حاسبينه هو 120. دونك كاردينال دو دي غادي نتيري اون بول نوار parmi combien de boules noires عندي؟ parmi 2. parmi شحال عندي بول نوار؟ جوج. et راني عارف التيراج et deux boules qui ne sont pas noires ماشي نوار. شحال من وحده ماشي نوار؟ 5 و3 5 نقلع على اللي ماشي نوار، نقلع على اللي ماشي نوار. دونك 5 و3 8. قبيله كان عندنا روج. وي كان صافي. دونك ماشي نوار يعني 5 و3 8 سي 2 parmi 8. اي دابا ساليت مع هاد التيراج وحده نوار من جوج اي فوا وزوج ماشي نوار باغمي شحال من وحده ماشي نوار 8. دابا خرجت من التيراج او بيان يعني عندي او بيان هذا بلس دونك دو بول نوار parmi combien de boules noires parmi 2 et une boule qui n'est pas noire parmi شحال من وحده ماشي نوار 8. حسبوا هادشي سي ان parmi 2 هو 2 سي ان من ان كيعطيني ان تقدر تاكدوا من كالكولاتريس. سي 2 parmi 8 غادي نحسبوها دونك 8 ان شيفت ان سي ار 2 28 2 fois 28 plus C2 parmi 2 c'est 1, Cn من 1 c'est 1 ou C1 parmi 8 c'est 8 sur 120. Donc 2 fois 28 il y a 56 plus 8 sur 120. Donc 56 plus 8 c'est 64 sur 120. Donc 64 sur 120 ça se doit. Attends, 8 sur 15. Donc allez, pour que la boule soit au moins une boule noire. Donc d'abord غادي ندوزو لا دوزيام ميثود نتاع الدي. كاينه اون اوتر ميثود هي اللي نبقاو نستعملوها دائما حتى في ليكزامان نبقاو نستعملو ليفينمون كونترير. دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام ميثود pour calculer la probabilité de l'événement D. كنا شفنا لا بروميير ميثود اللي هي 8 sur 15. دونك لا دوزيام ميثود غادي نستعملو l'événement contraire. كنا شفنا P de A bar l'événement contraire هي 1 moins P de A. غادي نستعملو هاد لا ريلاسيون يعني P de A غادي نجيب هاد P de A من هنا هو 1 moins P de A bar. نستعملو هاد لا ريلاسيون. دونك حنا شنو هو l'événement D? Le tirage contient au moins une boule noire. Donc شنو هو l'événement contraire اللي هو D bar؟ شنو يعني au moins une boule noire؟ يعني الاقل وحده نوار، وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا انسي دو سويت. دونك au moins العكس ديالها دونك l'événement contraire غادي يكون هو ne contient aucune boule noire. Donc le tirage alors l'événement contraire. Tirage ne contient aucune boule noire. C'est-à-dire D شنو غيكون حتى وحده ما غاديش تكون نوار. دونك لي 3 بول ما غاديش يكونوا نوار. دونك غادي نمشيو نحسبوا P de D bar. دونك شنو هو كاردينال de D bar sur cardinal de oméga. Cardinal oméga déjà حاسبينه هو 120. Donc cardinal de D bar غادي ناخذ 3 boules qui ne sont pas noires. Donc C combinaison 3 boules qui ne sont pas noires. Combien de boules اللي ماشي noires غادي نحيد هاد لي بول نوار. Donc 5 بلونش و3 روج يعني 8. Donc 7 fois parmi 8. نحسبها بكالكولاتريس. دونك نكتبوا 8 هي الاولى رون كبير شيفت ان سي ار سي parmi 3.
Donc, ça t'en a 56. Donc, 56 sur 100. Simplifier le chat sur 120. Ça t'en a 7 sur 15. Donc, حسبنا P de départ. D'abord, on va P de D. Donc, la probabilité de l'événement D. Donc, P de D, il y a 1 moins P de départ. C'est-à-dire 1 moins 7 sur 15. Donc, 15. Donc, on a 15 moins 7. Ça t'atteint. Donc, ça t'atteint 5 moins 7. Donc, 8 sur 15. Voilà. Donc, dans la première méthode, on a pris 8 sur 15. Donc, la deuxième méthode, 8 sur 15. Donc, on a l'événement contraire. On a au moins une boule. Donc, on a l'événement contraire ne contient aucune boule. Nous avons la relation P de A, il y a 1 moins P de A. D'accord? Donc, on passe le même exercice. Donc, on va changer simultanément. On va changer par successivement. Successivement. Je fais à juge et sans remise. D'accord? C'est-à-dire sans remettre la boule à chaque tirage. Donc 3 boules du 5. D'accord? Donc le cancer successivement et sans remise, nous l'arrangement. Comme on a APN, CPN, combinaison simultanément. Donc d'abord, on va APL, l'arrangement, le successivement sans remise. On a les types de tirages. On va l'arrangement. Donc la première question, déterminer le nombre de tirages possibles. Donc, cardinal de oméga, je l'exercice à 0, changerai simultanément par successivement et sans remise. Donc, je vais au cardinal de oméga, arrangement, successivement sans remise. Donc, je vais tirer 3 boules. Parmi combien de boules on a dans le sac? On a 10. Donc, il y a 10 fois 9 fois 8. On va calculatrice directement. Donc, il y a 10. Arrangement de shift. NPR. 3. Donc, il y a 700. Bien sûr, avec cardinal oméga simultanément. Donc, la question 2. Calculer la probabilité des événements suivants. Donc, l'événement 1, les boules tirées ont la même couleur. Donc, il y en a qui ont la même couleur. Il y en a qui ont 3 blanches ou bien 3 rouges. Donc, 3 noirs, ما يمكنش. غادي sans remise, غادي نهز وحده noire sans remise. ما غاديش نرجعها لو sac. غادي نحطها على l'extérieur du sac. دونك بقات لي غير وحده في الساك ديالي. غادي نهز لا دوزيام. غادي نحطها على l'extérieur. دونك ما بقات لي حتى شي بول نوار. يعني ما غاديش نقدر نهز اون troisième بول نوار. دونك غادي يكون عندي غير 3 بلونش ولا 3 rouges. دونك بي دو A بحال الاول كاردينال de A sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga هو 720 au cardinal de A. Donc je vais tirer 3 boules en arrangement. 3 boules, arrangement de 3 boules blanches parmi 5 boules blanches. Donc ça c'est un tirage, un tirage à ou donc plus A 3 boules rouges parmi 3 boules rouges. Donc on dit A3 il y a permutation de 3 éléments. Donc on va A3 parmi 5, c'est une calculatrice, donc 5 shift NPR qui est le produit de la calculatrice parmi 3. Ça tenait 60. Arrangement de 3 parmi 5, ça tenait 60. Plus A3 3, ça tenait 6. Donc 3 NPR shift, explique-moi le P majuscule, 3, donc 6 sur 720. Donc égal 720 66. Simplifiez le chiffre 66 sur 720. Donc ça donne 11 sur 100. Et voilà, on a fini la question. Donc pour la question 2, donc P de A,
نمشيو ل P de B. Donc شنو هو B? Les boules tirées sont de couleurs différentes, 2 à 2 différentes, 2 à 2. Donc يعني وحده غادي تكون بلانش، وحده غادي تكون روج، وحده غادي تكون نوار. دونك شنو حنا رانا عندنا سكسيسيفمون، يعني غادي نتيري اون بول، غادي نتيري بول بار بول، يعني لوردر اي امبورطون، يعني غادي نشوف شحال عندي هنا من كان. دونك انا عندي 3 بول ديفيرونت 2 à 2. دونك انا عندي لو نومبر دي كا هو 3 فاكتوريال، هو لو نومبر دي بيرميتاسيون دو 3 éléments. دونك انا عندي 3 فاكتوريال كا. مي كانت عندنا سيمولتانيمون ما كناش نديرو لي كا باسكو كنجبد لي بول في خطره وحده، سيتادير l'ordre n'est pas important. بصح حنايا l'ordre est important لحقاش عندي successivement. دونك شنو هو P de B؟ هو cardinal de B sur cardinal de oméga. دونك cardinal de oméga رانا حاسبينه هو 720. دونك cardinal de B عندي 3 factoriel K، دونك خصني نبعد عندي 3 factoriel fois. D'accord? Donc alors le nombre des cas. Donc je vais tirer une boule blanche, arrangement, une boule blanche. Parmi combien de boules blanches on dit? Comme ça. Et on y a le tirage, donc et il y a une fois. Une boule rouge, arrangement de 1. Parmi combien de boules rouges on dit le sac? Là, et une boule noire parmi 2 boules noires. Donc 3 factoriels, 3 fois 2 ou 6 fois 1 c'est 6. Donc c'est 6 fois A1 5. On a déjà fait un arrangement de 1 élément parmi n qui a tenu n. Peut-être que c'est votre calculatrice. Donc A1 5 qui a tenu 5, A1 3 qui a tenu 3 ou A1 2 qui a tenu 2 sur 700. نحسبوا هذا الشيء هذا 30. Donc 90 fois 2 هي 180 sur 720. Donc نحسبوا هذا الشيء هذا، simplifier, c'est 1 sur 4. 1 sur, la probabilité c'est 1 sur 4, d'accord? Donc 30, 33, voilà. C'est bon? Donc d'abord je fais la question C. Donc بالنسبة la question C, donc C, le tirage contient une boule rouge exactement. يعني خص تكون عندنا وحدة une boule rouge exactement. يعني خص تكون وحدة rouge. Et les autres ما خصهمش يكونوا rouge. D'accord? Donc une boule rouge exactement, c'est-à-dire une boule وحده اللي خصها تكون rouge، ماشي كثر وماشي قل. donc une boule rouge. les autres ما خصهمش يكونوا rouge. تكون عندي وحده exactement qui est rouge. donc شحال عندي من هنايا؟ le nombre des permutations هو 3 factoriel. donc ولكن هنا راه عندي هادو بحال c'est-à-dire هادو كيتريبيتيو دو فوا بحال هذيك اللي شفنا نتاع في لا فيديو اللي دازت نتاع لا لاتر. ملي كانت تكون لا لاتر كتعاود كنقسموا على لو نومبر دو بيرميتاسيون دو ايدونتيك. دونك غادي هادو كيتعاودوا، دونك خصني نقسم على 2 فاكتوريال. هادو هما لو نومبر دي كا، باسكو هنا كتعاود خصني نقسم على لي بيرميتاسيون ايدونتيك. دونك سي 3 fois 2 هادي 3 فاكتوريال 3 fois 2 fois 1 هي 6 و 2 فاكتوريال 2 fois 1 هي 2. دونك عندي 3. دونك P de C égale, donc cardinal de C, la cardinale de oméga, l'équiprobabilité. Donc cardinal de oméga هو 720. عندي 3 خصني ندير 3 fois. Donc je vais tirer une boule rouge. Parmi combien de boules rouges عندي في le sac? 3. Et fois, on a le tirage, 2 boules qui ne sont pas rouges. Donc شحال عندي une boule qui n'est pas rouge. غادي نلعبوا les rouges، 5 blanches و 2 noirs، يعني 7. دونك نحسبوا هادشي 3 A1 من 3 يعطيني 3 A2 من 7 هو 7 fois 6 نورمالمون تعطيني 42. نحسبها كالكولاتريس ماشي مشكل. دونك 7 arrangement NPR de 42. Donc c'est 42 sur 720. Allez d'abord le calcul. Donc 9 fois 42
378 sur 720. Sur 720. C'est 21 sur 40. Donc d'abord, la question, la dernière, D. Il y a deux méthodes qui m'aident simultanément. Donc D. La première méthode, directement. Donc, je vois D. On a au moins une boule noire. Donc, au moins une boule noire. يعني تكون على الأقل وحدة noire. يعني وحدة ولا أكثر. Une boule noire. وحدة. Les autres ماشي noires. تكون عندي وحدة اللي noire. Au moins. Ou bien يكونوا جوج noir. يعني au moins على الأقل وحدة ولا أكثر. Donc, ou bien جوج noir, l'autre ماشي noir. 3 noirs ما يمكنش parce que عندي deux boules noires عندي sans remise. Donc P de D égale à cardinal de D sur cardinal de oméga. Donc cardinal de oméga هو 720. خصني نشوف le nombre d'états. Le nombre d'états تاع هاد عندي 3 factoriels. كما درنا في لا كيسيون اللي دازت عندي 3 factoriels sur donc هادي جوج هادهم كيتعاودوا نوار نوار. دونك خصني نقسم على لي بيرميتاسيون لو نومبر دو بيرميتاسيون ايدونتيك اللي هي 3 2 فاكتور كتعاود 2 فوا يعني 2 فاكتوريال. ديجا نحسبها 3 فاكتوريال سور 2 فاكتوريال هي 6 سور 2 هي هذه فيها 3 ديال ليكا. وهذه دونك حتى هي 3 فاكتوريال هنا 3 كا. وهذا لي دو بول كي نو سون با نوار حتى هي كتعاود 2 فوا. دونك خصني نقسم على 2 فاكتوريال اللي هي حتى هي 3. دونك نبداو عندي 3 نضرب في 3 ديال لي كان تاع هادي فوا. دونك une boule noire parmi combien de boules noires عندي 2 et deux boules qui ne sont pas noires شحال من وحده ماشي نوار نقلع هادو لي نوار عندي 5 بلونش و 3 روج يعني 8. ساليت مع التيراج او يعني بلس 3 cas, donc 3 fois 2 boules noires. Parmi combien de boules noires on dit 2 boules noires parmi 2 boules noires parmi 2 boules noires dans le sac. Et fois une boule qui n'est pas noire, parmi combien de boules qui ne sont pas noires 5 blanches و 3 rouges يعني 8. نحسبوا هادشي بقينا غير لو كالكول. دونك 3 fois 1 من 2 هو 2 fois. Donc 1 2 من 8 نحسبها بالكالكوليتريس هي 8 fois 7. Normalement هي 56. 8 arrangement NPR 2 56. D'accord. Donc 1 2 من 8 هي 56 plus 3 fois 1 2 من 2 هذيك normalement هي 2 factoriel تقدر تكتبها بالكالكوليتريس. 1 2 من 2 c'est 2. هي 2 NPR arrangement 2 كتكتب لكم واحد البي تما. Donc égal à 2 و 1 من n 1 من 8 هي 8. حسبوا كاع الكالكوليتر اللي ما حافظش قراو فوالا 8 sur 700. حسبوا هادشي هذا. دونك 6 fois 56 الاولى تعطيني 336 الزوجه 3 fois 2 6 48 plus 48 sur 700. Donc c'est plus 384 sur 720. Ça c'est là-dessus, attends. 8 sur 15. D'accord. C'est 8 sur 15. Donc d'abord, on va voir la deuxième méthode. On va voir que ça 8 sur 15. Normalement, il a marqué 8 sur 15. يعني وحده فيهم راها arabe. Donc la deuxième méthode غادي نستعملو l'événement contraire. P de D il y a 1 moins P de D bar. هذه اللي غادي نستعمل. دونك شنو هو l'événement contraire D bar؟ ديجا كنا تكلمنا عليها. عندنا au moins une boule noire على الاقل وحده نوار. دونك العكس ديالها le tirage ne contient
aucune boule noire. C'est-à-dire, حتى وحدة ما فيهم. Voilà. D'accord? Donc P de départ égale la cardinale, P de départ, cardinale de départ sur cardinal de oméga. Donc cardinal de oméga نحسبينه هو 720. Donc cardinal de départ, bien sûr on va chercher les cas parce que les boules هم بحال بحال. Donc cardinal de départ, ثلاثة ماشي noir. Donc arrangement, 3 boules qui ne sont pas noires. Donc شحال عندي من boule qui n'est pas noire عندي 8. Donc 5 blanches ou 3 rouges. A3 parmi 8. نحسبوا A3 parmi 8 غير calculatrice. Donc 8. Arrangement shift le produit تكتب واحد P majuscule LPR 3. Donc 336 sur 520. D'abord je vais P de D, c'est la probabilité de D. Donc on voit 1 moins, donc genre la relation P de départ, on voit 1 moins, donc je vois P de départ, on voit 336 sur 720. Donc 720, donc 720 moins 336. Donc égal, 720 moins 336. Donc c'est 380. Donc on voit le résultat sur 120. Donc après la simplification, 720 pardon. Donc ça fait 8 sur 15. Donc bien sûr on obtient le même résultat. Alors je pense que la première méthode, la deuxième méthode, il y a l'événement contraire. D'accord? كنقصوا على راسنا ما نبقاوش عاد نديرو دوك لي كا. Donc دائما يكون عندنا au moins vaut mieux qu'on utilise l'événement contraire. Donc d'abord غادي ندوزو le même exercice غادي نبدلو غير successivement نخلي successivement غادي ندير avec remise et avec remise et avec remise. Je finis avec remise. Et après chaque tirage, غادي نبقى نرجع les boules le sac. D'accord? Donc نرجع l'exercice à 0. نعاودو كاع les questions. Donc ملي كتكون عندنا un tirage successivement et avec remise, شفنا في les types de tirage غنبقاو نخدمو ب n puissance p. Donc n هو le nombre des boules dans le sac. اللي كاينين total اللي كاينين في الصاك. وال P هما les boules tirées. شحال تيرات. Donc la question 1, cardinal de oméga égale, donc successivement avec remise, 3 boules du sac. Donc allez, on va tirer 3 boules du sac. Donc je vois cardinal oméga. Le nombre total اللي كاينين نتاع les boules اللي كاينين في le sac شحال؟ 5 8 و 2 10. Donc هذا هو le nombre des boules dans le sac. Puissance شحال غادي نتيري من البول؟ 3 boules. Puissance 3 تعطينا 1000. D'accord? Donc, بالنسبة à la deuxième question, calculer les probabilités des événements suivants. Donc, le premier événement, les boules tirées ont la même couleur. Donc, on va dire qu'on a 3 blanches, ou bien 3 rouges, ou bien, donc, في لو كان تاع افيك ريميز نقدر نلقى 3 نوار لحقاش عندي افيك ريميز غادي نجبد الاولى نوار واخا عندي غير جوج بصح غادي عندي افيك ريميز غادي نرجعها للصاك باقي الصاك فيه جوج ديال النوار ونجبد الزوجه وغادي نرجعها للصاك ونجبد 3 دونك جو بو تيري 3 بول نوار دونك هنا غادي تزاد افيك ريميز 3 نوار اتونسيون كاين بزاف اللي كينساو يمكن يكون افيك ريميز كينسى هاد لو كا دونك بي دو 1 سي كاردينال دو ا سور كاردينال Donc هنا لي بول راهم بحال دونك ما عنديش لي كا غادي يكون ان سول كا دونك كاردينال دو اوميغا هو 1000 كاردينال دو ا جو في
tirer 3 boules blanches. Donc, je vais une boule blanche dans le sac. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5. Je vais une blanche. 3 puissance 3. D'accord? 3 boules blanches par le canine dans le sac. Donc, ou bien plus. Je vais une boule rouge dans le sac. 3. شحال غادي نتيري من وحده روج 3 بويسونس 3 شحال عندي من بول نوار في لو صاك جوج دونك جوج 2 شحال غادي نتيري من بول فين هو لو نومبر دي بول تيري غادي نتيري 3 دونك حسبوا هادشي 125 بلس 27 بلس 8 sur 1000 دونك شحال تعطينا هادشي هذا دونك 125 بلس 27 calcul vite fait. Donc c'est 160 sur 1000. On simplifie votre chiffre. Donc on a 4 sur 20. 20. Donc d'abord on va la question pour l'événement B. L'événement B. Donc les boules tirées sont de couleurs différentes, 2 à 2. يعني وحدة blanche, وحدة rouge ou noir. Bien sûr, on va dire successivement, on va tirer une boule par boule qui sont remises, qui avec remise. On chauffe le nombre des cas. Donc les couleurs sont différentes. Donc le nombre des cas, on voit 3. On a 3 boules qui sont différentes. Donc on voit 3 factoriels. Donc il y a 6 cas. D'accord? Donc elles sont remises. Donc P de B égale à cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, on a 1000. Donc, je vais tirer une boule blanche. Le nombre des cas, c'est 6, donc il est 6 fois. Donc, je vais tirer une boule blanche. Je vais une boule blanche dans le sac, comme ça. On va tirer une seule boule blanche, puissance 1. Fois, et on va le tirage. Une boule rouge. Je vais une boule rouge dans le sac. Là, on va tirer une rouge. Fois et une boule noire شحال عندي من وحده في الصاك جوج وغادي نتيري وحده دونك 6 fois 5 fois 3 fois 2 sur 1000 حسبوا هادشي هذا دونك 30 fois 6 180 pardon sur 1000 sur 1000 donc égale 0 moins 0, on a 9. 9 sur 50. J'ai que l'autre calculatrice. Donc c'est 9 sur 50. Alors voilà le nom, la probabilité de l'événement B. Donc la question C, le tirage contient une boule rouge exactement. C'est-à-dire donc C, c'est-à-dire une boule rouge exactement. Donc les deux autres boules مقسوم يكونوا rouge. غير وحده اللي خصها تكون rouge. Donc les deux autres boules ne sont pas rouges. Donc bien sûr on a successivement donc le nombre des permutations totales des 3 éléments ou 3 factoriels. Donc on a les boules qui ne sont pas rouges se répètent 2 fois. On a 2 factoriels. 3 factoriels ou 6 sur 2. Donc on a 3 cas. Bien sûr, on a successivement message les cas. Donc P de C, c'est cardinal de C sur cardinal de oméga. Donc cardinal de oméga, déjà qu'on a هو 1000 sur cardinal de C, هو عندي 3 cas 3 fois. Donc je vais tirer une boule rouge. شحال عندي une boule rouge في la caisse 3. Donc غادي نجبد وحده une seule boule rouge parmi 3 fois et donc شحال عندي من boule qui n'est pas rouge نحيد les rouges عندي 5 blanches و 2 noirs يعني fois 7 donc puissance غادي نجبد 2 boules qui ne sont pas rouges donc 2 boules qui ne sont pas rouges هما 7 puissance 2 غادي نجبد 2 fois le nombre des cas هو 3 donc نحسبوا هادشي 3 fois 3 c'est 9 fois 49 sur 1000 donc égal donc 9 fois 49 441 sur 1000
Donc, deuxième la question D. Le tirage contient au moins une boule noire. غادي نديرها غير une seule méthode نتاع l'événement contraire. نتوما حاولوا ديروا l'autre méthode اللي كنا شفنا le tirage simultanément ou successivement sans remise. ما غاديش تبدل والو. Donc, P de D هي 1 moins P de D bar. D'accord? Donc, le tirage contient au moins une boule noire. Donc, D bar l'événement contraire. Le tirage ne contient aucune boule noire. Donc, il y a les classes ما غاديش يكونوا noir. Donc, moi, je vais les cas parce que les boules sont identiques. Là, ça, les boules sont différentes. Donc, le P de départ, ou cardinal de départ sur cardinal de oméga. Le cardinal de oméga ou 1000. Cardinal de départ, je vais une boule machine noire. Je vais noir. On dit 5 blanches ou 3 rouges. 8. On va dire je vais les boules qui ne sont pas noires, c'est-à-dire puissance. Donc 8 puissance 3, 512 sur 1000, simplifié هادشي نقسمو على 1000 تعطينا 64 sur 125. Bien sûr, مازال ما كملناش حسبنا la probabilité de l'événement contraire. Donc شنو هو P de D هو 1 moins P de D bar ou 1 moins, 64 sur 125. Donc, de ma 125 moins 64. Je vais voilà. 61. D'accord? Moins 64. Attendez, 61 sur 120. 125. Voilà. Et on a fini l'exercice. Donc, dans la vidéo, on a vu 3 types de tirage. Simultanément, les combinaisons, l'ordre n'est pas important, mais les cas. Successivement, sans remise ou avec remise. L'ordre, les cas, les cas. D'accord? Successivement, sans remise, l'arrangement APN. Ou avec remise, N puissance P. Donc, alors, la prochaine vidéo, on va essayer de voir la probabilité conditionnelle et la loi des probabilités.